أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام مو تركير له كلام شكير له على موكلا آمين. ما لا تن وبنكو مو صلاة كاكرة أبا محمد ما صلى الله عليه وسلم أني كلا بندنغو أني مو مبلاني كلا كو كان سيبيلو منا وبنكو مو مكرامو فولا مو سلاما بفولا سلاما سوسو ني إيه مولا منا دنيا فام بلا كفونا ما فولي سلا أبما moi ala tarala moi momulu wesa kala aligine de ama ala mokela kala ala jafa ama ala mokela moi momu jangalo toye kala moi kramo ke baka meken docteur Ousmane Doucouré kala abela ka kunim pasi ala mokela amu kana wesa kala mo badi je ko ka meken je musale kala la hina abela ka kun ala mokela o bani ko islamu mowe kuma kelaya histoire ko kan mo bangola mo kuma Seydina Abubakar Siddiq ala maladiya la nye mo kuma wa histoire ko kan mo bangola mo kuma Seydina Ousmane ko kan radiyallahu anhu ala maladiya la abela ka foni mo kuma ko kan bimen bileni monatona kuma mine ko ka ole mo khalifa bale khalifa sabana silamaya kono mekeni Seydina Ousmane radiyallahu anhu monu gene bi mono mwaka moke bale bi mekeni Sheikh Abdoulaye Doucouré memajine France inshallah taala obena mo balo nyoya sisen tira Seydina Ousmane ko nyala inshallah taala gene Seydina Ousmane pourquoi ana afara bi kafa kuma khalifa Ousmane radiyallahu anhu. Sheikh Abdullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun fola obaninko salama ya fola obaninko mota fe kallo ya mawdu meni bi megar Seydina Ousmane genele Seydina Ousmane genele pourquoi ya faka ko Seydina Ousmane ko kabishi. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. moye masaba tanu masamina dan fenu dana moye ba moye salatu ni salamu moye onne madi chaba mamadu ma salatu anne male sina abun dunguluma ani asabalu ani mumu ye blala chilata siako ka kata sikia malona wotiminengo mo afula slamaya fulila fuliko nyumala fuliko chena badiya fulila ميكني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. مو كما توبي جلا عليه الصلاة والسلام خليفة السوان عليكوكا إفوامي ماكو عثمان ابن عفان ذو نورين رضي الله عنه. وكو عثمان ميكني عفان دينجالي alama aladinya la Ousmane ma. Amina ya Rab. Donc Ousmane we atole ko Ousmane ibn Affan ibn Abi al-As ibn Abi Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay radiyallahu anhu. Donc alambelewe Ousmane mikeni Affanu dene mikeni Abdul As dene mikeni Abu Umayya dene mikeni Abdul Shams dene mikeni Qusay dene quoi. Donc ani chila alayhi salatu wassalam ay nyombena Qusay lelo quoi. Donc
abale to ko Hakim al-Bayda bintu Abdul Muttalib. Donc cila beme che woddim somito te ko Hakim al-Bayda. Donc wole din sina Usman ne quoi. Donc là la fra ko cila fa Abdullahi ko ba de musole te Bayda wule quoi. Ko wo de musole te al-Bayda wule. Aya kito mo le makangli quoi. Donc wo dem so wo te al-Bayda wule. Donc Abdullahi ni ko al-Bayda ko wute bademale le quoi. Donc al-Bayda mini we ko na duna slama ya lo sina Usman jere fana na duna slama ya lo nyaminga ala fana ka sidama ale sani Usmanu ya khalifa ya wati le quoi a masa ya wati musoko ba o sani wo wati le quoi ko ba ko na siso na ko so bon sina Usmanu ate kuniyami ne tala ko ata famale ko Abu Amrin jani slama ya na wati mino ko ata famale Abu Amri ko me ana din soro mingira cila de musula aya famma ko Ruqayya wona din jadi sona ya woto ko Abdullahi donc akawo to tabto aka fama ko Abu Abdullah aye donc ko Abdullahi fa quoi donc ana kuniyami tala o ko wule Abu Abdullah le quoi maintenant aya famma minga maka fo Zunurain norotifla ko kuma boni mine fola almami bammani ko al-Hafizu Badruddin al-Aini sahibu Umdatul Qari donc wona Bukhari usharo mikra ya fama ko Umdatul Qari woko a kitabu kono ko ana chede maningala donc kabe ko Usmanu Zunurain ko min ko boni mene ko woti kafanye ko mo ma molon sina Usman nye mo mi ni ana duna nyimi nyeme dimso flale bona fo sina Usman quoi ko ena ka kwa fo na mako noroti fla sadi adim kiladim so fla mi ni we u be norole quoi ko ena ka fo na mako noroti fla Ruqayya an Kulthum la gbele na wula afala ko no ko afo na ma Zunurain ko parce que ko mo mi te ko te kwa na kra na le wate be ko afo na te su le si le la wate be ku do e kwa na ma fana na kwa na norole le su lo se fana ni norole le quoi donc ko na kra fo na ma ko Zunurain maintenant c'est na Usman Suroni mene asoni wate mire sina Usman Suroni lon la siamantani mi ko ka wole ko soni makan sole kono ko lon la gbele lui wula fa ko soni to ay fali mais akoni Suroni sama kalo o sama san sayin woro timinin kokwa sari tira Suroni samina sayin woro na timinin ngala ale ka soron kwa o ko role ko sayin woro ko le ani tira te kwa c'est-à-dire qu'il a parlé sans word. Voyez. Donc, maintenant, c'est dans Ousmane Mini Woto. Among tu mindeli. Moi, avec la kafo, y a décrit à physionomie. C'est-à-dire, comme moi, amangutu a fallu sauter ta femme, quoi. Ako, c'est dans Ousmane, quoi, t'étais moi jambali. Kwa fana ntete mo kurunne kwa te mo lele mo mi bomo sitasia afana te mo lele mo mi sitasia kwa kunzi se an balete
ko anyalo ya chinyani mbalete wote mene nale kwa mo chin balete sina Usman ne kwa al-Imam Zuhri wa fala ni ko agbelengalalu ulo fafande kwa aye donc kwa fana ni nungala boni mpebrelete aburo kanayalu sadi atu ani aburo kanamu ni ko ulo fani mpebrelete kwa donc sina Usman newe kwa maintenant sina Usmanu ajele ta famille butu kafa okay ale na muso jele fula na de jele sona lon lal ko sina Usman na muso sin ana we fula aye muso sin wuru aka den ta nuru so ala kwa amuso premier na ka muso mine wole Ruqayya le kwa bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha okay ana ofula nyaminga wole Abu Labi den jami to ko Utba wole na te Ruqayya fula wona ofulu mingala donc chila ko na gbe ya minga nye tabatia da jini ko okay akata fa denu nya ko ai chila denu blakwa Utba wole na te Ruqayya fula Utayba wole na te Kulthum fula akafa amo flanya ko aye de musufla ubla una ubla minga sina Usman kabo Ruqayya kwa kaofu sina Usman na Ruqayya fu minga ala fanani ka so dena kwa de una ka chelele weto teko Abdullah d'accord mais de uma balo ana sanyi woro si so minga ala ka kalifamna la kwa donc o ka ke sunu bale sina Usman ma ani Ruqayya ma kwa bon ona sa mingala aka Kulthum chilaka di amakotu aka ofu ofana ni kasa kwa oko ni madinzo ala kwa maintenant aka muso brefu fa ma ko Fakhita bintu Ghazwan donc o muso miniwe o ka dendu solon sina Usman nya kwa o dende te ko Abdullah al-Asghar aye na donc sina Usman fanaka Amrin bintu Jundub al-Azdiya aka ofu bon o ka denu solon sina Usman nya o de to te ko Amr ade to te ko Khalid ade to te ko Aban ade to te ko Umar ade to te ko Maryam afana na muso mi fula ode to te ko Fatima bintul Walid ibn Abd Shams ibn al-Mughira al-Makhzumiyya wona de muso na nye ode naka al-Walid wa Sa'id wa Sa'id afana ni ka aya fa chemman ko Oyainatu ibn Hisni al-Fazari aka ode muso fana ni fu o ka dinje klen so la to lete ko Abdul Malik afana nika de msode furu woto ko Ramla bintu Shabiba ibn Rabi'ata al-Umawiya oka de mso soranya mito ko Aisha ani Aban wa Amri donc aka ka muso ka de soranya kwa donc amuso mito ko Ramla ko fana na duna salama ya lokwa oka bayata chilala alayhi salatu wassalam kwa amuso de fana tote ko Naila bintu al-Farafisa al-Kalbiya donc wote musolele sena Usman ya fula lo mina kwa te nanzara dinere lo kwa ate chrétien le mais jani sena Usman ni doale buna ko akado slama ya lo kwa afana ni kake musomia slama ya na nyala kwa donc sena Usman na muso semu fula ulewe ana de muso na ule foni niwe ko de ta anlulu dinje kono dum so woro sena Usman mini plasi mine tablo jani islama ya na jaye yawate plasi mine tablo
Quraishilu bulula c'est-à-dire ate Usman yina mu sumdele bunya mine tablu akoko sina Usman kwate mo bere balele a mo bulula kwa amangu tuta bo mo lete mo mie banalete kwa walitilete mo mi fana ni dayo mi te ala wole kwate maloya la balele kwate mo le mo mi te maloya katimi afana ni sinimbale te kumala akuma kan dian brebere te kwa wena kra ka dia a mo mi katimi parce que ko fly wola ka fungbe en bale mo ni vino kike walitile kaba ka fama jila wokoka aye parce que wali nafuro mo siamam la jandala le quoi mais sina Usman ka wali soron kaba ka ke mo fama jini ni kaba ka ke mo foni sele bale quoi donc ok ka adia mo nya katimi mo ta abunya la le katimi quoi afana ni jaile awati ama sudi be jokle nya longle sakle afana ni makanike jaile awati lo ama doromi aye ata fola le doroma ko doro e mo hakile buima ko hakile do e fembe lo korotani ne ala na midi la moni vima kwa ko moni vin korotala i hakile le ko donc ko femi wala tala ko mo manga ka o mi kwa aye ko sena Usman fanani ama ke mole adini adim sen wate mo mite tala turunge alo kwa kafo donge kulu ni turumu tekla ama ke ta ofuya aye non donc sena Usman jere akafo moyen akafo ko madongli la mvana nata akafo ko ne dongli la ke longli sacré mvana ni depuis na bayake la chilala alayhi salatu wassalam bulukini la kuma na kuisi jala mambrotu na kuisi jala la butu bulukini wala butu afo ka la tese makwa oh na donc mvana ni madoro min jahiliyalo madoro min islamayalo makanike jahiliyalo makanike islamayalo kwa wole na akela katu diala molu nye ka bunya ke molu ka timi afana nte lon lalele loni mi malon de ala bulubulu wate wolo ni beta fe kwa wolo ni determinere wole ka kabla lu sinya lon kwa fa amma ko ilmu ansab ka fo Quraishiru par exemple moi fa banu umayya wula kulu di ka wu tata ha fo kata si abe mela bama mo wa fa ni banu hashim donc atika wulon ne katimi kwa afana ni atika aya fa ma ko al amsal kulangoma mite arabulu ya sanalu o siama bare fana ta kono kwa ani fana ni arabula histoire aya kokoro o fana nta kono le katimi afana na waya sila kata sami jamanalo afana na ta Ethiopie donc akamolu lo momu ni arabu tes kelene kwa ana mogle lo na mu ni arabu tes kelene kwa waye donc ko mu do ni wula ko lo aka osia manno kwa mo le fana ni te jula lete jula balete parce que afa na nafulu mi to ablo chelo ana nafulu la kurukuru la kala seya kwa donc jula balete ka woli seya o watedo molu te molu bunyala ka ben fim nafulu sumi ablo kwa donc molu fana te siana molu nye wate kama soro ni mo mi e denziamantile kwa molu te siana mo nye fana ni ibwa kabla mina ani ya molu donc o beda fa nete sina Usman no kwa abon ni kabla bale la afana ni te woli tilele
donc o ko benakira ka abunya mo bro ka dia anya foni serere do te koto kala fama ji ko ka kala a chinya ko ka donc ka o ke butu ka dia mo nya hali muso te ke la a de na trona ate ala trona kamine wole ko idiani nenye mense masala mikeni rahmani masali idiani nenye o Usman idiani kuba shiu nyaminga donc muso te ka dina trona ute wole fula kwa donc sina Usman te mo le mo mina diala mo runye jani islam ya kwa bon akato bro mabutu atani waya sila sami jamnalo ok aka suno ko aka mo de kame mo mina fanya alu suno la alu ai wuri awe nyimi mena wuri alo atole ko Ahmad ko ke aka ilobe ka ikosi kana maka ana ni minge maka fana aka kibaru ya soro ka fo ko nyimi mewe bo aye muso de nani kana o kibaru ya fo alenye ale fana ni willa kata sina bakaru sidiki felo kata o manyinga o kumama sina bakaru sidiki fana kal afanya ko ali tunyale kwa ko jeti wole aka fanya ko Muhammadu ibn Abdullah ko wole keni nyimi mele chira sidene ko Muhammadu Amina ko ko wole donc ko ndayno aye na hata ni no fanani chira alayhi salatu wassalam kaslama ya jala afana ni kado slama ya loko Allahu akbar ana do minga slama ya lo awayi kafo mo lu edo slama ya lo ai mo lu to la katimi kwa surtout mo muye ata fo bate o mo bla mo la fatimi mo la mvu ninu ani mo muye ni ai joya lo ou bien akan rea ningulale donc jangata la wu koka donc o ka ale ni toro kasi adama afana ni chila alayhi salatu wassalam ana ye minga kafo atisi asabalu atisi makarana akafo anya we aybo makan aita Ethiopie jamnalo parce que masale ye masamiye atelini katimi mot ate moto nyola ale fero ko anya donc chila na ofo mi alayhi salatu wassalam o ekra mu kilo be mu ni lo be na kata Ethiopie we de naka sina Usman li ana amusu Ruqayya bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam donc akata wo hijrala ana taminga hijrala ala fana kata ke masa chemi aya fama ko an-Najashi donc wo fana ni ka abunya kibosi akroko anye donc lon lalu ko famille mina hijra kela premier ko na ka sena lutini a famille quoi ko boni ala minge wutu ko sena Usman ni a famille na hijra ka ala kolo quoi donc office abandia badele sena Usman ni anye quoi bon ana tula o hijra o la eno ala kake mo na hijra ke minga butu kabo maka kata Madina butu alo fana kana butu Madina quoi sena Usman da ka kima inga yorobe ma na ko haki ba kuma ngero na ina ka ko tiladi muso Messi ni de Sidna Usman kun wona na la Ethiopia na donc sira jeli dina na la farafin jamana ko ka ko na Frafina na baraka sona kadam na wolo ne ha fo kata kwa de yoro da fa ka parce yoro que chila alayhi salatu wassalam adimusu na atono bla mingala Frafina du koka ani ablanje Usman ibn Affan donc kadam na wolo ma ha fo kata Frafina na baraka sona wolo ne kwa
donc ali bifanani o braka krene frafina parce que mon ayena histoire lo momru na al maghrib a gouverner la kadamna al idrisi nyuma hanfo bi fa mako shirifuru quoi shirifuru يعني الأدارسة والسعديون والألويون donc groupe basa o be se fule o be chila ya buna mo we kwa donc adam na ni wolo ne kwa na sina usmani aka chila la jimi kasi adama kwa aka chila la jimi ana seminga madina ka chila la jimi kusebe waye awe chila demso flafu demso flami furu ni niwe demso ruqayya wana sala hijra sanyi fla ana na minga madina sanyi fla na timi mingla o kasakwa we na kasina usman matere badilu kelelo kwa badilu kelelo mina ruqayya jangalo la tewe kuna katimi ata fe kweta kreke ya chila kwa yanku no koto imuso dafe wanye na chila ni dolu kata kreke ya ai kosela watemino awe la teke chila fo mado su kono aka la sudu na rufe kata sudu iwa mafrena jani chila ina madina ana mine kela ana mo flag la nala ku na madina kala nyali ka fo kere na diala ala wo mo premier na ka zaid ibn haritha an amo flana abdullah ibn rawaha waye wule nani madina so kono kana fo madina kala ko ko kere na diala mola waye imbido mabutu sawa koletewe alila kila alayhi salatu wassalam na wolo madina sudala na soro ade musowe lateke osu ko le fuila we aka ka osudo waje na me kila te mo sabali ni balele ana yeminga ka fo sawa bedenale wole islam manu we ganye kelelo bedenale wole saya mido keni akena lema donc aka saya we aka osunu aka odunanda aka sawala boka no na donc ruqayya wana sa mingala kilafana ni alayhi salatu wassalam aka kulthum ta fana kadi sina usman ma radiyallahu anhuma wa ardahuma donc ala fana ni kake kotunu o fana ni kanan sakwa sanji sawana o kanan sakwa tunu donc sina usman ka tere fana ni odu kelelo fana ni kwa donc afana ka tere kresiaman baylo mais fois bayam ko bay'atu ridwan o mo kuma le timalo nyamingo ka kumina ka wole chila alayhi salatu wassalam ni a sabaru na bola madina kafo ata to kata umraki donc makangalu kamola na fois yoron mako al hudaybiya kana anyate no o ebla bi makan soko na ya fama ko shumaisi donc ana anya tera o yoro minge utu alaka ke utu chila alayhi salatu wassalam na mu'mina tala kafo kukata négociation ke wena ka sina usman ne ko kafo kukata fo makangalu ya kafo mana kele bulu makwa nani ne tun kafo nina umrake moni na molo kawo ma kuma do etimelo mo na fango sina usman te mo lele mo mi bunyani mpate kwa shiru bulu kwa donc ana tamingla awe di akura shiru nya katimi donc a kafo ku fa aya fana kwa wanye donc wo ko wule na sina usman na retardé la katimi kwa aka sina usman ya ko itiya umraka ko ya umraka sina usman ko konde umraka pam en tant que abani ko tirate umraka ko neta ke tu wanye donc
ana matam raminga butu ka kibalo ya eta chila sallallahu alayhi salatu wassalam ko afo ya Ousmane foi wodot ko balé de halibi dans la relation internationale moi mi cheni les émissaires boute foi là quoi il veut foi là quoi o ko le kuwe kele déclarer quoi donc wo sama kana semingra chila ma alayhi salatu wassalam ka fo ko alo Ousmane foi chila ko non chila ka po gbelo ti mani ka fo ko mo lu baya kale kwa mo wa kilin chemelulu o al-Hafiz ibn Abdul Bari ya fa nyamingo ka donc ko wulu beka baya ke chila alayhi salatu wassalam kwa e vo chede ma ko Salmat ibn al-Aqwa wo ka baya ke sinya sawa chila alayhi salatu wassalam aye donc chila ka aburo kilin latan kaburo kilin lata ka agbasi nyona ako haza an Usman kumburo domini ko Usman talewe anya donc atuni wo burole mabuta aka na sama kan so ka fo hala bo makke kwa Usman ma fo kwa anya parce que courage anasiana aha donc bayatu ridwan mais adama den duru yeno wuru loni mi ma wole ka adama de no tosi kwa mo ka ke mo baletete ay wolo tosile ida dul ka me ko ako sina Usman ko amake bayatu ridwan no bay ala wuli ni mo mi ko son fisa bande ya susu ka ke wolo wo ni te ka brebe bala halila ha nale teteo beya ko lete ya kaya ko tuteno mais adama den duru yeno kwali wa fo wulu nye telele ne akada fa ko no tele temne fengbele ni kwa adoko ko mo mi iburu la fala fuli mu lo ko kede tele bonale ko wala ko fuli mu kete se ko li jelele makaki inyalo kwa anye donc sina Ousmane akatre efa kelema ko zato riqa o ma kuma be timalo nyamingo ka fo sabalu te tamala du mi ko ka du kala yande aka fani kurunu siri a sema kwa donc sina Ousmane fanani amangutu bade na kamine wole ka fo mo le te mo mi te malo yala katimi anya nam lolal ko chila alayhi salatu wassalam a hadisa de ko londele asinin de gbele de kono non ko asinin de Aisha felo donc sina bakal kana dinya nyini ninke ka fo edo afana ka dinya wakado chila ta ali ala mi ka ama charge quoi sina Umar fana kado kato ali ala kleon lo donc afo ni minga nyambu to ka fo ko sina Ousmane ne dondoni aka ali ala lo ben ko tunu quoi o da timi minga la utu amuso kama nyinga mine na akra na o kala akoko chemini mo lele mo mi malu ya katimi liala de no tibe na nzoro na olo peut-être la nan de kunya mina tete na onya fa malu ya kuso hadisa gbere yeno okoko aka dinya nyini ni ke kafo ko kadun chila ko ka alayhi salatu wassalam ko ati kama fere ni ke kafo ko Abubakar le aka fo ko wodo aflana kafo ko Umar le kafo ko wodo afo ni minga ko sena Usman ne fani tete awuro nyama aka fani la ji ka wuro nyama ko ka alobem ka asibe breke ko ana fo minga ko me mine kini na okela ako wolo nde malo ya muonye male kalu malo ya muominya
Allahu akbar ko malakalu maryala sena Usmanu nye Ronaldo ko wosu tisikra mu nye fo asoro ike mu lele mu mi maryala do no kuma te gbera makwa sena Usmanu jere ka jere ma ko alemi ilolongre sacré ka akokwa afana ni ma amawuro longre sacré ka ko malo ya koso anya na donc mo mite sabaru lo anyonzi mo tete no mo mite malo ya kase sabato o make no anya na sina Usmanu kila alayhi salatu wassalam o mona lu bekalo nyaminga kafo saharalo ji kole gbani yeno kati donc Madina koronde te Madina wole jidi ande kati jitolu u yako nyatitalo mo mita te koronle yawdi a chede ta te koronle me wote ji fele la okay tilaka fa alayhi salatu wassalam ko jeti ye koron misan ko weka alijene diatima sina Usman ka koron san kaba ka islam alma hali bi koron wo Madina kono hali bi eyeno aye na lon laudo ko ewe moni vinye na kafo ina bara nyuma mikra wo dumana ka continue e bolangani mina iduna lokwa we na kala mona alu yaina lon la badu timini hali bi ngolu na fala wula lon la halila Imam Malik ana a muwatta sebe mingira kato la ko al muwatta molu kana soro ele fana mi ta kitabu woto la ko tun ko muwatta do se ne aka wela anye awe aketalo na sini muwatta mi sebe ni ala kuson bibi mino dunia kono muwatta kelente dunia kono fo muwatta Malik Imam Maliki kato chila bunya kalo ama chila yede me kato chila bunya kalo amma hadisa kelen fo mo klenye longre sakle na tes na selunde umake ewe na la kafo ikete loni mina ma akili manyingale ifikole ko ba i hadisa le ko e wafa ku ikete i hadisa le ko etako kafani breble black na kasi afana titeto atamala ka hadisa fo mo klenye ko chila bunya tewole afana ni mason longre sacré ka asijere kan ven ko ka Madina sokono ko chila la wuyi yo mina ko ali si jere kan ven ko ka o sokono amake donc walo ni te ni bi depuis asani hanfo bibi mino bi mo na fa alo ni la donc sina Usman ana koron sina ngani mi kuso we na kala halibi koron yino aji fana ni moli na fa bwala ka bon kila fana ni alayhi salatu wassalam ana kere mi ka aya fa ma ku gazwatu Tabuk wo kere mi ni wo kani wate mi no tere gbalete kwa tere kara ni baleta wate tamalulu wa denke me ama moba bene kwa donc nafuru tete no mo fana ni webo so ni mpela kana Madina so kona kana so fakon mo wa bisawa
mika kata kere yalo kere walidu te chila bula alayhi salatu wassalam kamu kuno sili kata kere chila ko welo ko jeti kere kuno sili ko we ka ko kali jene diatima sina Usman lon lalu ko ana nyomben ni afa nyomben cheme kono Anyay, kaba ka walita fana ni kadi chila ma alayhi salatu wassalam. Chila ka walita, jelma atelo. Jelma atelo. Ave sawa katime. Ave Usman, biko ika kokoke. Foiti toro biko gutu. Foite Usman toro biko gutu. Foite Usman toro biko gutu. Anyay. Non. Donc, mo hataila Usman nyun sulema mo ta tere mino kwa. Mo miye akete kiyama sana ana fulola kwa. O sina Usman na akatimi kwa. Wow. Sina Usman ko londe chila alayhi salatu wassalam ani Abubakar ani Umar ani Usman kwate londe odu tini koka. Oke ko tini kila mwamwa. Ko chila kawelo odu tini nye ko imafa odi. Ko femventi ikokani fo nyimi nyeme ani tunyati ani sedi flefla. Aye. Non. Donc, Sina Usman ate mo balele kila hadisa de kila ko alayhi salatu wassalam ko amando nulo ko mo mi hinala katima be ko ka ko le Sina Bakar Sidiki kwa ko mo mi ya ala ko gbele ya ni katimi ko le Sina Umarule ko mo mi malo ya la katimi abe ko ka ko le Sina Usman ko mo mi ka halala ni haramu wollo ni mo mi fe ko le Muaz bin Jabal ko mo mi ay krana katimi kafo alala aseni krana tajwidu buruma jere ka krana lo ko le Ubay ibn Ka'b le ka ko mo mi ka che loni ye mo mi fe katima be ko le Zaid ibn Thabit donc ko mandon susu lanandele mandon belo kwa ko lanandemi ale mandon mino wole Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Donc Imam Ahmad lena wa hadith salabula bisanadin sahih. Donc Sina Usman mo balete quoi mo mi ana slamaya demena ko sebe aka slamaya deme a walla afana ni te mo lele mo mi te kurana karana kasada ate kurana karana le susu ka sulan gendia silla ka kurana karan ka kasi ko Sina Usman te kasi la le fo ka bumun zinyi anya gila afana te ta ale kabusola watebe ale ta kabusola kota ali nyala kabulo afo ko ndeliche yani akhbarani Khalili ale ndeliche kan kibaru ya ka chilale mawale salatu wassalam ko anya kabru minani ko imma rawdatun min riyadil janna aw khufratun min hufarin niran ko anya kabru minani ko imma eke nakole mikeni aljene nakodele ou bien eke janama wodele kwa dinya kurundele kwa anya donc Sina Usman te alanya senye mo padigbelele kwa ate kurana karana le wati be ako kolonde ko anata mingra maka akalo kalo kelenseli
mais loklen we fayi na sinale loklen makasi ana lo minga ka fo fayi we sunya aka salamu ke kwa aka manyinga ko mile ko akonde nan witirile makasi kwa witiri ka kula na ji loklen wanye donc sina Usman te kula na bale wala kala hadisa mi fulani we ka fo khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sina Usman hadisa de wanye donc lon la bade non woko ko hadisa we hadisu Usman ko we na kala ko alena asila misri kono elo ni nyina sanyi bilolu Allahu akbar sadi kalo ni nyini kabaka adi molma sanyi bilolu ama mina ko son parce que ko mo belo fisa bandele mo mina Qur'ana lo ni kala wala ka Qur'ana fura molma ko kunvi mo ma Qur'ana lo ni lo mo madine lo ni ke Qur'ana ya fa ma ko kunvi no kwa we na ka karuna na bo mingira ka fo ave bo ana Cortez alo benin baye solu ni fenu u bero bembeni aya si akatimi mo muru ye ama lonike ama sele ya lonike ulu kinya ba fe katimi ko ala ko nibati lo de karuna le me mo muru na lonike la ulu ka awla nya wala alu te foi de kama karuna minani lo mina kolombali ulu ka fo ko ko ala do mo sita ni lo lamu tete ni ko mo tena to akolo le ni o karuna to ni ko nyaminga kwa anye donc Qur'ana ye fem parler le mo ka ki do la ka akaran ka akunya ni jere ke kwa anye me o afani nyaminga wa qala rasul inna qaumi ittakhazu hadha alqur'ana mahjura ko nyiminya me chiraka da fala ko ala na mo be Qur'ana mini kwa wi balo awi kodala o ko e minele ate Qur'ana karana ate balela kiti foile la quoi donc mo siaman bale islam ala le Qur'ana fo ta fero Qur'ana fo do e ka mi fero gbangba donc mo mo lo ja mo mo do do mo kitabula mo akran mo dinu kran la mo akunya ni kitabu belo nyuma le quoi donc ni mo ka sino mo wala la loeno ni maulana ni كيسون كافي ويكا فليتفضل مشكورا والله إني شالي براي على الجنة ديما على الجنة دي كوبي أكفون ما لما سوسو ناوي سا مولاني نكالا الجنة دي أكفون ما لما وكلا آمين يا رب يوكم ما سينا عثمان كوكان يوسلا سابا مما كلا سا كوني مو سابانا يلوني يومتا دمنا لا إيكي وكابا o nous la haminale o ne la haminale spécialement quand on nous mo sous l'état de la qui a magbero hakiri blala ya yo ya isori kola hakiri blala meno olewe quand mon ko tadi ese mo ti mi to fira nous ya se we ma fe do ba maru ya be ban ka 3 minutes Maro balu da blala wo sono dune wi kilo aseni dune wuri mo nyate malu ya la bi du ko me ko ka dawa fa wo sono pa ani mo nyaro ja ko ma abe ya wi o wa ke maro bali ya wi wara mo a duniya te ko belo ka pun ado kono ko nyima malu ya que ko mi widiala no sina Usman ne ta fokani kato maluala ijere kan ikele ibutu kola ijere sutra ijere kan ima ile ni woti ule ta tu lo agbekino nule ni bi kani weke ote moya na kole mona fodon ote moya na kole parce que min do lo mote maluala
uya pote monya na kole ite ko na kran ko mfani kadina lo ni nyini wolo ni balia wote monya na kole imole na ne asila ama si wolo imole na ne ta hejira ama heji wolo kata kiko se ole imole na ne nafrabu ama jabo kun alo parce mindo ate malaya la lanye kafo na malaya fe bede ba mu nya malaya alanye e malaya alanye ba du sona ibe malaya la alanye ibe malaya moni yunye ibe malaya la moni yunye ko molo te malaya la yere bunyo to moni yunta ko tawadi ola kan ya iswari e ka kumala sabo ko ka e kala akaba ora ka keso tembo me ngono don wole ka ko nuni mu ta ti lola gbe kiri lo u do ni du me no ko nu fena ta to do na no nu ta ti ko to di nyalo jaya we to timina mo lo ala mona mo nyawo to tela ala lo ka to mo nyawo jala ala mo ka to mo nyawo jala mo lo ya tiye kuma to nu mo ni bi ngbanza ma bi tinyeli ama bene tinyeli me mo community ko no da ka bla lo de I da bla kan lo wow ai ko ka parce que min do lo mu te mo ya la utala alama ati mo ya la kila ta siama kuma le nu mo ni bi ngbanza ma lo bla donc ni se ka kuma bla no mu iba ka bola kila ma asa ba uma slama susunya we sa ala jafa ama Amin arabi. nune alu mo be kungo to ele kala mo kungo la nya ala mo kala Amin arabi. malo ya kala malo ya bla mo joro ala mo kala kamo malo ya mo mo ni nya kala o bla mo joro ala mo kala Amin arabi. foi tambo ni se ka do udima o ni tale kumelo ka ki wolo bisi ya tale ku kala après ya do Naam, shukran. Haidara weba fora kwa. Maria Jila alayhi salatu wassalam ako ko limania yi sibuma biworo ni kwa. Rawi adula jira ko biworo ni kwa. Ako ko afami abbe ko ka ko le limania le kwa. Donc la ilaha illallah ko mi limania de minele ko wole malo yale ko al haya'u shu'batu min al iman wanye na ako fanani ko ana kuma kami sorona mi keni nyimi menu kuma kam premier dele ko wole ka fo ni malo ya ko ka ko mi di ala ko ke kwa idha lam tastahi fasna ma shit wanye na don lalu ka fasali flale di kuma kaula ako kwa akro premier minele wole kamu masian akenine idem iwe kulila mani kodiloni we ka yafanya mi wi diara iwoke est ce o krole ka fo mi wa diara iwoka o ko mi amina silale ke parce que mo seni mo la i wa fa wonya ka fo mi wi diara woke o krole ku amina sila ke badi isinala donc ala wa fa mo nye ka fo ko i ko ke mini diala o ko le ku menace la le donc ko tira kuma kan ko le ka fo menace le quoi aflana wole ka fo ko mo mi malo ya ve bola mo me akolo ko le kla mi wa diala anye na parce que femi mo la lola ka bo ko ju kema wole mo mi itasi la i malo ya la quoi anya donc fem badi gbelele femi kaka mo ka ki fasama mais mo dunyala baminoni malo ya ve ke nyebule mo mi malo ya la wole mo nyebuni ni kwa kafo o ta jere kalama mais mo mi nyalo jani malo bali wole mo nyama kan ne bi kwa anya
ay fo amma ka fo ko ko luwe tinzen quoi donc ko mi te ko brebrele wole we jelema ka ke ko juwe ke ko brebrele quoi donc kala dinya kamola seko kana dinema ala ma kala quoi amina yo donc o ya fo temi sabalu ya ko etenole ibe mi akuma dam na e ka le ka fo ko wole ta dia ni katmi abe ko kakwa parce que mo lu te chilale na ala sona alayhi salatu wassalam wala kala mo faire mo lu ay kose ay loja ay do dinela ay do chila iya dunya la tela quoi parce que e fo mi ma ka fo ko modèle c'est-à-dire mo ka ki ja femima i ka modèle susu la bo dunia kono ka fo mo ki jalama wo modèle mini we ko de wa ko le tisi jalama wolo quoi badi halila ada yo de yino da yo bebe te wole itisi jalama wolo wala ka tarbiyati la fola ko fo modèle suye se ale quoi famille akani wota dunya tela wota mi manyi wote ita modèle bula ko kotunu famille kanyi wa dunya tela wota mi manyi wotu yino mais tilado alayhi salatu wasalam est ce que hata ila uma tila akote no ya fo maka fo ala mi manyo amile ken mo wotu la yino mo tala mo de na mo bula la ka wuke mo star anya donc wala kala mo duna tila alayhi salatu wasalam ya biographie ka fo ka baka ana mo mula sona ka do wuta lo quoi parce que ni mo ka wulo mo we mo fasara wuta ma we ka asiama no mo da yo ben yumaya mo fana ni bebe sawa ba ma kiama no quoi kala dinya ka mo ya mo ma ala mo kala quoi amina yo donc mo masaba tanuna masamina dinya na ka mo wa fo mini ka no ya mo ma amake mo fangale amake mo dawalle kala dinya afamu ko nyuma ka wodi mo ma ala mo kala amina yo kala dinya mo wa famula abara ka no ya mo nya ala mo kala amina yo kala dinya mo wa bara kala asara ko nyuma ka wodi mo ma ala mo kala amina yo kala dinya mo susu na jangalo la kala dinya ka sindi adi ama ala mo kala amina kala dinya kata akene ko ka ala mo kala ka ke falja bo ala mo kala amina yo mo wesa mo lon la mo wesa akoro akula kala dinya ka li jene di ama ala mo kala kala ta jana mama ala mo kala amina yo mo nyina kala dinya si jan si braka ma ka wodi mo ma ala mo kala amina kala yo dinya mo si ka bo si ajan fe ala mo kala amina dinya ala kana mo si ta ko ka ala mo kala amina yo dinya ka mo abadinya ka sawati dolo ala mo kala ka mo dinu balo ka sawati islamaya ko ka ala mo kala amina yo dinya ka mo tinga alo ka mo hina ka alo ala mo kala ka ke mo nyina ka ke mo ko ala mo kala amina yo dinya ka samaya deme ka julu kula ala mo kala amina yo dinya ka nuru ka ata nyefe ala mo kala amina yo dinya ka mo ka mo ka ya famu jiji ala mo kala amina yo dinya ka haidara ka sutura ka hijabu kana dimaya ay nyona kuya ala mo kala amina yo wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yanguba iniche ali ibrahim amina slamawu insha Allah ta'ala sini koni adawa abena na live ke directement nous ko insha Allah ta'ala ukawala se jama be ma ka po lundu bena na ke lo je kono live mu ko to u boto mo balima mo baranyo mo ko konyo meken koni adawa le ahkam fiqhiyya ومن ذلك monatona appela sila a mabunya buma me ka akro lo boson ni ay kanana e ka fo live me no directement ananya mo fala anyani ahkam fiqhiyya o mindele nu kuma to islama ya kitu ko ka u fene benana tina nulla londulla
il est timide que là il tourma là et à la main silamaya kitule koto mo borolu ko ka mo ke ya jabi wo fene direct koto inshallah yano ay benana o mapene sini koni adawa wala yu benana timino mubasharatan directement inshallah taala civilo mo dinimul Europe kono mulu islamaya ko nyanyinina haka ke karangbaralla u fene timito mais mekoto civilo meno wokoto français kanelo woluntana timina néerlandais kanelo sunya mekoto français kanelo wati gramo bena ka anglais lo akon koto kanzaba wolo so insha Allah taala uke bese inu se na pasoro lala mo kalon kafo be me kan pi dunye mais mo ti se debakela ale mo da fele ay islama ya ne parce que ay isla kamenya ina bi kamun da ay karanka kamun ala wi wole ma apena ya bunya lo insha Allah taala jumalon nyama ko bora blalo moi conférence men ma ke wolo na jumalon timini mekan cheikh dr abakar fofanale faisal almami flana mo badin je jumalon abena na ke mo fe mo fena wala sila ama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nuru aqabu ma wa Assalamu alaikum.